वेलकम टू ओडिशा सीएचसी क्लासेस को आसंता काली आर्ट्स पिलांकर +2 बोर्ड परीक्षा आरंभ होउछि। तो एमआईएल ओडिया किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आकाश कहिछ जोटा कि मनोज दास लिखिचंती सेथुर आमे किछि क्वेश्चंस गुडिक आलोचना करिबा। स्वच्छ सरोवर सबुज उपत्यका जम्मू को संतुष्ट करि पारु नथिला कारण से थिला उच्चाभिलाषी। ओके किए गीत बोली पारुथिबा गछलता ओ मेघमाला भितर झरी आसुथिबा सातरंगी नदीर अजब दृश्य देखे किए ना कंबुग्रीव। केउ परीक्षा सफल बोली कह जायछि केउ परीक्षा सफल बोली कह जायछि हंसद्वय दूर दूरांतर कहानी कही कच्छपर मनोरंजन करती। इतिहास रे प्रथम कच्छप महाकाशचारी हेबा कच्छप और हंसद्वय मध्य बंधुत्व प्रतिष्ठा करिबा एवं हंस माने कच्छप को अर्धक्रोश जाए आकाश रे उड़ाइबा। हंस माने कच्छप को अर्धकोश जाए आकाश रे उड़ाइबा। ये होची राइट आंसर। ओके तेबे हंस माने जुगे जुगे विश्वासघातक हंस माने जुगे जुगे विश्वासघातक ए मंतव्यटी काहार थिला? ए मंतव्यटी काहार थिला? बक्कर। कौन बुलडोजर भली सभा सदमानकर कोह कांदणा को माड़ी मकची निस्तब्ध करिदेला? कौन? चुप हेबा पई राजांक धमक। चुप हेबा पई राजांक धमक। राइट आंसर। एवं परवर्ती प्रश्न केउ ऋतुरे दुई गोटी हंस सरोवर रे उपनीत हेउथिले? केउ ऋतुरे दुई गोटी हंस सरोवर रे उपनीत हेउथिले? केउ ऋतु? वर्षा ऋतु। परीक्षा सफल बोली किए कहिथिला? परीक्षा सफल बोली किए कहिथिला? विकट। आकाशर भविष्यत अंधार बोली किए भविष्यवाणी करिथिला? आकाशर भविष्यत अंधार बोली किए भविष्यवाणी करिथिला? काऊ। परवर्ती प्रश्न देखिबा। थरे थरे गोटिए गोटिए संपूर्ण घुसुरी उड़ी जिवार देखा जाए। ए कथा किए कहिछि? ए कथाटी किए कहिछि? जने विदेशी राजदूत। केते वर्षर थरे शून्यरू कच्छप वृष्टि हुए? केते वर्षर थरे शून्यरू कच्छप वृष्टि हुए बोली कहा जायछि? सहस्र। सेनापति केउ रोगरू मुक्त पाई फाळे कइंच मांस खाइबा को कहिचंती? केउ रोगरू? गंठीबात। विदेशी राजदूतंक राज्य रे केउ भली बृहदाकार विहंग थिबा कथा से कहिथिले? विदेशी राजदूतंक राज्य रे केउ भली
ବୃହଦାକାର ବିହଙ୍ଗ ଥିବା କଥା ସେ କହିଥିଲେ। ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ନାହିଁ। ମହିଷୀ ହବ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ କୋଳରେ ପାଚକର ସହକାରୀ କ'ଣ ବିଛାଇ ଦେଇଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଗଡ଼ି। ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ରାଜା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚାଇଛନ୍ତି? ମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧ। ତାପରେ ଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପାରା ଓ ଚିଲ। ଏତିକି ମାତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଅବତରଣ କ'ଣ ଜରୁରୀ ଥିଲା? କଚ୍ଛପ। କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ସ୍ୱୟଂ ହାତ ତାଳି ଦେବାର ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରି ତାହା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ନା ହାତ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରାକୃତ ଥିବାରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରୟୋଜନ କଚ୍ଛପ ତାହାକୁ ମିଳିବ, ଏ କଥାଟି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରୟୋଜନ କଚ୍ଛପ ତାକୁ ମିଳିବ, ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ରାଜା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜାଟିଏ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଲେ ଚଳିବ କି? ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ନା ରାଜାଙ୍କର। ଓକେ। ତାପରେ କେଉଁଥିରେ କଚ୍ଛପର, ଇଏ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ସବୁ, କେଉଁଥିରେ କଚ୍ଛପର ଦୂରାନ୍ତର ଅଜଣାକୁ ଜାଣିବାର ପିପାସା ବଢ଼େ ସିନା କମେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଲେଖା ଆଉ ଲେଖକ ଲେଖିବେ। ଲେଖା ହେଉଛି ଆକାଶ କଇଁଛ, ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। ଓକେ। ତେଣୁ ସମୟ ସମୟରେ କୂଳକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ସେ ମୃଦୁ ସମୀରଣରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ। କେତେବେଳେ ଲତାପତ୍ର ଦେହରୁ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଚାଟିଦିଏ, କେତେବେଳେ ଘାସ ଫୁଲଟିଏ ଚୋବାଇ ପକାଏ। ଫଳରେ ତାର ଦୂରାନ୍ତର ଅଜଣାକୁ ଜାଣିବାର ପିପାସା ବଢ଼େ ସିନା କମେ ନାହିଁ। ଓକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଂସ ଯୁଗଳ କଚ୍ଛପର କେଉଁ ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବହିତ ଥିଲେ ଓ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମିତି ଲେଖା ଆକାଶ କଇଁଛ, ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। କଚ୍ଛପର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିହିତ ହଂସଦ୍ୱୟ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବାରେ କାର୍ପଣ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଓକେ। ତାପରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧକୋଶ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସଫଳତା ପରେ ସଙ୍କଟ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବକୁ କ'ଣ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲେ? ଓକେ। ସେ 2 ମାର୍କ ଏସବୁ ଏମିତି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ମାନେ ଲେଖିବ। ଓକେ। ତ ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ
को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आसवा ओके ओडिशा सीएचसी क्लासेस को जदि आपण मैंने सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक गोटे गोटे कर दिंतु निजर सांग मान पाख शेयर कर दिंतु ओके थैंक यू।